Evo me na Homoljskim planinama, negde je oko 5, pola 6. A došli smo ovde da proverimo šta je sa tim silnim mašinama i bušotinama koje crpe vodu iz lokalnih potoka, a stanovništvo za to vreme vodu nema. Inače, da vas podsjetim, ovo je istražno područje kompanije Dundee, tako da možemo da zamislimo šta sve možemo očekivati odavde u narednom periodu. U istočnoj Srbiji između Zviške i Žagubičke kotline nalaze se Homoljske planine. Pripadaju Karpatsko-balkanskoj grupi planina, izgrađene su pretežno od škriljaca i krečnjaka sa najvišom tačkom na Homoljskom omanu koja dostiže 962 metra. Ovaj region je stanište različitih životinjskih vrsta, uključujući vukove, divlje svinje, jelene, srndaće i muflone, ali i karpatskog grisa koji se mogao sresti na ovim prostorima. Zašto kažem mogao? Pa zbog povišenih rudarskih aktivnosti, uništenja staništa, ali i ogromne buke koju stvaraju bušilice i ostala mašinerija. Primjera radi, šareni daždevnjak spada u strogo zaštićene vrste i suočava se sa ozbiljnim problemima usled degradacije prirodnog staništa, dok evropskog muflona, od kojeg domaća ovca vodi poreklo, da je skoro nemoguće primetiti na ovim prostorima. Na Homolje smo se zaputili sa Ivanom Milosavljevićem zvanim Buki. On je član rendžera Istočne Srbije i jedan od ljudi koji su najzaslužniji za to što šira javnost zna sa kakvim se problemom suočavaju meštani Žagubice i okolnih mesta. Pa problem je to nepoštovanje zakona. Krađa vode, zagađenje i zemljišta i vode. Imali smo više situacija gde su ljudima zagađene kaptaže koje su stare po više decenija, neke čak i do 100 godina. Tako da su tradicionalno njihove porodice koristile tu vodu i uvek je bila ispravna za piće. Sad imamo u njoj zabeležene koncentracije teških metala. Dolazi do presušivanja izvora. Nekoliko ljudi nam se žalilo da su imali pomor stoke koja je pila tu vodu. Tako da pri samim istražnim radnjama mi imamo velike probleme već ekološke. Sa kompanijom, evo ovde možete da vidite ovo mesto, je napravljena platforma za buduću bušotinu, a nalazi se bukvalno na 10 do 15 metara od vodotoka, što je strogo zabranjeno u uslovima zaštite prirode koji im je dao naš Zavod za zaštitu prirode. I oni to flagrantno krše, jer su tako navikli. Jednostavno nisu nailazili na otpor u prethodnih 15 godina, tek poslednje 3 do 4 godine ljudi su i ekološki aktivisti i lokalni ljudi su počeli da dižu svoj glas protiv ovoga, jer u prvih 10 godina nekih istraživanja nije ni spominjeno zbog čega se rade te istraživanja. Ovdje stanovništvo naviklo da se istražuje, jer je nekadašnji RTB Bor decenijama istraživao ove krajeve, tako da kad su došli geolozi ponovo pre nekih 15 godina, to su uglavnom bili naši radnici i geolozi, ljudima to nije bilo ništa neuobičajeno. I tako su i lako i dolazili do odobrenja od vlasnika parcela da rade te istražne radnje. Sad kad ovo su prilično, kako da kažem, udaljena mesta od naselja i ovde su se nekad nalazili salaši gde su ljudi vodili stoku na letnju ispašu. Međutim, velikim migracijama koje su se događale u poslednjih 50 godina, naročito od 90. godina kad smo imali sankcije i ratove, ovi krajevi su zapustili, pa su tako zapustili ti salaši. I onda kad se dogodi neki ekološki akcident, a oni često ispuštaju te isplake, a često i samim bušenjima dovode do mešanja rudničkih i podzemnih pijaćih voda, nije imao ko to ni da primeti, a i ako bi neko primetio, obično to ostalo na nivou neke lokalne priče među ljudima u okolnim naseljima. Tako da jedini način za nas je nakon dugo razmišljanja bilo to da dođemo na teren, da budemo ovde stalno, da formalizujemo našu grupu rendžeri Istočne Srbije i da gde god ne postoji država, upadamo u taj vakum i podnosimo prijave i sprečavamo ekološki kriminal. Planovi za otvaranje rudnika zlata u opštini Žagubica stavili su Homolje u centar pažnje kao prostor sa preko 2000 istražnih bušotina.
Kanadska kompanija Dundee iz Toronta namerava da eksploatiše rudu zlata putem površinskih kopova, a prerada bi se vršila metodom luženja, što podrazumeva korišćenje cijanida. Ovo je jedno od mesta gde smo pumpu uspjeli da sklonimo pre nego što su uopšte krenuli da crpe vodu, jer je u blizini našeg salaša i odnosno mogli smo na vreme da reagujemo pre nego što su je pustili u rad. Ali postoje mnoga udaljena mesta na koje nismo uspjeli da obiđemo, gde su oni verovatno premestili sve te pumpe koje su ranije bile na ovim lokacijama koje smo otkrili, pa sad sa novih lokacija kradu vodu. Njima je voda strateški problem, ne mogu da dobiju tehničku vodu iz Žagubice jer ne postoji, zato uzimaju pijaću vodu protivzakonito. A s druge strane, ni to nisu dovoljne količine, a i tereni su nepristupačni da se cisternama to dovlači, pa onda kradu iz okolnih potoka. Znači, na dva nelegalna načina oni pribavljaju vodu i ono što stanovništvo lokalno, a i ljudi u Srbiji moraju da shvate da je ovo pre svega problem voda, jer rudarenje ne postoji bez velikih količina voda, a iza rudarskih aktivnosti uvek ostaju ne samo zagađene zemljište, ono što mi vidimo kao jalovišta, nego ostaju pre svega zagađene vode i a pošto svi znamo da je voda život, rudarske aktivnosti dovode do toga da čitav jedan kraj ostaje bez života. Takav način rudarenja zabrinuje lokalno stanovništvo, a uz nestašice i krađu vode od strane kompanije koju smo svedočili prethodnog leta, stanovništvo gotovo cijele zemlje čulo je priču o ispuštanju otrovne isplake u pitke potoke. Sa Bukijem nailazimo na jednu takvu bušotinu na lokaciji Valja Saka, odmah pored vodotoka, u sred do skoro netaknute prirode. Nalazimo se na lokaciji Valja Saka, to je deo istražne licence kanadske kompanije Dundee koja se zove Potečuka Tisnica. Ovo je jedan od bušećih kompleta, ima ih preko 20 u svakom trenutku i sad možemo da odemo do njega da pogledamo kako to izgleda. Nalazi se neposredno iznad vodotoka, što ne bi trebalo da bude slučaj, jer samim ovim bušenjem u blizini vodotoka se ugrožava i u podzemne vode i vodosnabdevanje. A i vidite, pošto je ovo kraj u kome se nalazi mnogo i endemskih i strogo zaštićenih vrsta, sama ovakva mašinerija svojom bukom ih već ugrožava. Kanadska kompanija već nekih 15 godina istražuje ovdje, tako da smo došli do podatka da su do sad napravili preko 2000 ovakvih bušotina. Bukvalno su izbušili ovo kao švajcarski sir i non stop menjaju svoje planove za eksploataciju, to je kojim načinom će dobijati zlato iz rude. Prvo je bilo govora baš na ovoj licenci Potečuka Tisnica da će biti otvoreni kopovi površinski sa luženjem cijanidom, pa su zatim svoje istražne radnje premestili na obližnje brdo Čoka Rakita, gde su govorili o podzemnom rudniku i sad se opet vraćaju ovde i govore o tome da su pronašli i bakar. Tako da njihovi planovi su u stvari stalno samo neke priče za javnost i uvek imaju plan A, B, C i D. Jer ako kažemo da cijanid ne dolazi u obzir, oni kažu evo vam flotacija. Ako i flotacija nije nešto što ljudi ovde žele, jer imamo primjer u Majdanpeku, onda oni kažu ok, napravit ćemo podzemni rudnik pa ćemo rudu da prerađujemo negde drugde i stalno imaju neki odgovor. Evo vidite, sad nas snimaju. Da, zato što su dobili nalog od kompanije da se tako ponašaju. U nekim slučajevima se obraćaju i policiji pod izmišljenim razlozima da im ometamo radove. Kao što vidite, njihov radni prostor je ograđen, do njega su napravili put koji po našim nekim saznanjima nema nikakvu projektnu dokumentaciju. Znači oni bukvalno rade šta hoće, prvo poseku šumu, da probiju put, pa onda naspu, naprave platformu i buše. I to jako brzo ide, pošto oni imaju jako puno mehanizacije i ljudstva i naravno za naše prilike nešto što nam izgleda kao neograničeni resurs. I oni zvanično istražuju zlato i prateće metale. Dubine na kojima su ovdje ranije bušili nisu bile toliko velike, kretali su se od 60 do, 200-300 metara, pa su na obližnjoj Čoka Rakiti, gde govore o podzemnom rudniku, sve bušotine išle na preko 500 metara, a za ovo ćemo tek da vidimo. To se
poklapa sa onom pričom od malo pre koju sam rekao, da je ovde površinski su se nalazile oksidne rude, za koje je najjeftiniji i najefikasniji način da se zlato dobije iz te rude luženje cijanidom. Ali smo još iz ranijih nekih njihovih izveštaja znali da se ispod tog dela površinskog gde se nalaze oksidne rude, na većim dubinama nalaze sulfidne rude koje mogu da se flotiraju i verujem da sad idu na mnogo veće dubine da istraže kolike su rezerve tih sulfidnih ruda. I oni su prilično u žurbi jer nameravaju da u narednih godinu dana završe sva istraživanja i da krenu u proces dobijanja dozvola za eksploataciju. Jedan od podizvođača, to je firma Reflex, koja je naša srpska firma iz Bora, ali postoje i još dve firme podizvođača. Jedna je Geops, koja je iz Bugarske, matična firma, i Technoforstar, u kojoj rade rumunski radnici i rumunska je firma. Planirano je da rudnik, pored kopova i postrojenja, ima i odlagalište jalovine. Postrojenje za luženje na gomili zahvataće površinu od 36 hektara samo za preradu oksidnog i prelaznog tipa rude, a planira se i sistem za drobljenje. Nakon 7 godina eksploatacije predviđeno je zatvaranje rudnika i rekultivacija zemljišta u trajanju od samo godinu dana. Opravdano je postaviti pitanje kako kompanija planira da vrati pitku vodu, šume i plodno zemljište u prvobitno stanje za samo godinu dana. Ovo gde se sad nalazimo je potok Bigar. Po njemu se i ovo brdo ovde zove Bigar. Kanađani u svojim dokumentima oko buduće eksploatacije ovo zovu Bigar Hill. Ali zbog čega smo stali ovde, ovo je izvor vode ispod ove bukve. I tu ljudi su navikli decenijama i od uvek u stvari su se snabdevali vodom jer je bila jako kvalitetna, ali pre nekoliko zima meštani su mi poslali fotografije na kojima se vidi promena boje vode koja izlazi iz ovog izvora. Dobila je boju kao kad biste prosuli džak cementa i to je boja isplake rudarske i onda je čitavim ovim tokom zagadila ovaj potok Bigar. To je ono na što smo i naišli pre nekih mesec dana, da radnici kompanije ispuštaju isplaku direktno u okolne vode, dok je ovde na ovom izvoru verovatno došlo do mešanja tih rudničkih voda sa podzemnim pijaćim vodama, tako da je iz izvora izlazila ta voda boje isplake. I kažem opet ljudima, najvažnije kad vide da se pojavi bilo koja kompanija i ljudi koji sa terenskim vozilama koji postavljaju neke sonde, ispituju neke površinske slojeve zemljišta, da reaguju odmah, jer onog trenutka kad osvanu sa 2000 bušotina, kao što smo mi ovde u Homolju, onda je verovatno već prilično odmakao taj proces pretvaranja jedne ovako veličanstvene prirode u buduća jalovišta i otrov. Mi smo možda kasno saznali za ovo, ali to nas ne sprečava da svim silama se borimo da se taj rudnik nikad ne otvori. I tako je kompanija Dundee planirala da za godinu dana vrati planini stari sjaj. Samo još uvek nismo dobili odgovor koji je to čarobni štapić koji će Dundee koristiti za takav naučno-fantastični poduhvat. A kada smo već kod toga, ajde da vidimo kako je izgledala sanacija na mestu udaljenom 40 km odatle. Selimo se u Majdanpek. To je patrljak od ono što je ostalo od 8. grebena planine Starice. Ovo je u sklopu čuvene sanacije. Ja se zahvaljujem Vladi Republike Srbije i Zorane Mihajlovića, naročito Miletu Bugarinu i takvim likovima. Shvatili smo sistem vladanja. Postaviš korumpiranog predsjednika opštine koji je totalno crn i dovoljno je tako isto korumpiranog načelnika policije, puno u kriminalu, skroz. Tužioc, jedan sudija prljavi i dovoljno vam je 4-5 ljudi da držite ceo grad kao roblje i da niko ništa ne sme da kaže.